So guys, next na ituturo ko naman sa inyo yung comment kung paano mag auto-reply, auto-inbox, auto-hide ng mga spammy comments. Yan. Auto-reply ng comment, ganun. Explain ko sa'yo. Dito yung hide comment muna tayo. Pwede nyo i-hide, auto-hide all comments kung gusto nyo. Kung ayaw nyo nang may mga phone number, pag may nag-comment ng phone number, pwede nyo ma-auto-hide. Images, ito, essential din yan. Kunyari, may mag-comment ng mga pangit na images, auto-hide pwede, videos pwede rin. Ito, automatically hide comments containing keywords. Ito, gamit na gamit ka to. Kasi ikaw maglalagay, kunyari, scam, fake, peke, ganun. Save, ganyan. Tapos, pwede nyo rin silang auto-block sa page nyo pag nag-comment sila ng ganyan. Pero hindi ko na ito ginagawa eh. Ito lang. Tapos, ito rin, ino-on ko rin to kasi minsan may mga nag-comment ng casino link. Yan. Off ko rin yan. Kaya kung gusto nyo, kung anong gusto nyo ilagay nyo lang dyan. Haha. Ayun, peke. Ay, meron na pala. Ganyan. Try natin. Dito. Comment tayo dito. Scam naman yan. Scam naman yan. May word na scam eh. Wait lang, na-save ka ba? Yan. Check natin sa page. Yun, auto-hide. Yung nag-comment ng scam, auto-hide yan. Ganun lang guys, simple lang. Gets nyo ba? Balik ulit tayo. So, yan. Nagets nyo na dito sa auto-hide comments. Dito nyo lang ilalagay ang mga keyword na ayaw nyo ma-comment sa page nyo. Tapos save. Automatic na yan. Ito rin link. Automatic pwede. Ito naman tayo sa auto-reply ng comment. Pag may nag-comment dito, magre-reply yan. Wala yan. Nakahide yan. Reply. Auto-reply when customer comment, auto-inbox and customer comment. I-on nyo tong dalawa. Para ma-customize nyo, ito rin ilagay nyo for first time. Para hindi parang bot yung nagre-reply sa lahat ng comment. Isang reply lang sa isang account. Tsaka each post din. Ay, hindi. I-page lang. Hindi, each post. Hindi. Kaya bahala. Sa live stream. Dito. Nag-auto. Dito yung auto-reply comment. First note. Automated reply must include username or spin to. Ito para patag sila. Ma-mention sila. Lagay nyo dyan. Ma-mention sila. Tapos ito lalagay din. Dito nyo yung messages. Kunyari, ito yung pangalan nila. Matatag sila. Tapos ito yung comment niya. We sent you a message. Kindly check your inbox. Nag-PM po kami. Pa-check po. Add natin. Add pa tayo ulit. Isa pa. Para maangas. Para madami.
Nag-PM po kami. PM sent po. Yan, dalawa. Tapos ito yung inbox. Pag nag-comment, i-inbox nyo. Ibig sabihin, mapupunta kayo sa messenger nila para pag nag-reply sila doon, mati-trigger yung bot nyo. Ayun, nakasubscribe na sila sa bot nyo. May sequence na kayo. Thank you for your comment. How can we help you? Yan. Okay na guys. Nakaset na yun. Testing natin. Refresh. Wow! Wait nyo lang. Wait. Yun. Ayun na guys. Ayun o. Auto inbox. Auto reply. Ano bang auto hide? Saan ka pa? Naka-hide na yan ha. Ayaw lang. Ewan ko ba't ayaw. Pero naka-hide na yan. Yung scam na word. Diba? Pag nag-comment pa ako, wala na yan. Kasi naka-on tong only when customer first time on page. Yan. Hindi na yan magre-reply ulit. Kasi yung iba, hindi nila inaayos eh. Parang nai-spam na eh. Yun guys, gets ba? Yun, nag-lag. Game. Gets nyo ba guys? Auto reply. Explain ko ulit ha. Dito ang hide. Punta kayo sa general. Sa comments general. Ayan. Comments general. Dito sa taas ang hide comments. Gusto nyo hide all comments. Contains phone number. On nyo lang yan. Images, videos. Yan. Self-explanatory naman to guys. Ito ang maganda, automatic hide comment containing keywords. Yan, kayo lang maglalagay ng word na gusto nyo. Kada word enter, sabay save. Yan, automatic na yan. Dito naman yung auto reply. On live screen kung gusto nyo. Yan. Ito lang yung mga ginagamit ko, kaya ito yung tinuturo ko sa inyo. Ito yung mga essential. Setup auto reply comment. Dito kayo plus add comment. Tapos ganyan lang. User full name. Ito yung spin 1, spin 2. Yan. Ito naman yung auto inbox. Dito niya isa-set. Dito. Plus nyo lang. Ayan guys. Sa specific post, pwede rin. Kunyari, i-open, turn off, skip this post. Kunyari, may mga post kayo na kunyari, gusto nyo lang matrigger yung mga auto sa ads nyo. Tapos sa mga ibang post nyo ayaw, lagay nyo lang skip this post. Skip this post nyo lang kasi lalabas lahat ng post nyo dito, lalabas lahat dyan. Ayun, skip nyo lang yan guys. Yun. Tapos keywords, wala naman to, hindi ko naman to ginagamit. Okay, next naman.